हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बार से हम वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने 50 वर्ड्स को डिस्कस किए थे। आज हम नए 50 वर्ड्स यानी 50 वर्ड्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो हमारे पास 100 वर्ड्स हो जाएगी, 100 वर्ड्स। और 100 वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इंग्लिश की अगर आपके पास 100 अल्फाज हो तो इससे आप अच्छा खासा जो है इंग्लिश बोल सकते हो। तो आज हम एक बार फिर से 50 वर्ड्स जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ और प्रीवियस वीडियोस के साथ जो है इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास जो है 50 और 50 यानी 100 वर्ड्स हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। सो शुरुआत करते हैं नंबर 1 इंग्लिश की वर्ड से। तो हमारे पास आता है शूज़ मीन जूते, ठीक है। क्लॉथ्स मीन कपड़े, शर्ट मीन कमीज़, पैंट्स मीन पैंट यानी इंग्लिश में भी पैंट और उर्दू में भी पैंट। ड्रेस मीन लिबास, कैप मीन टोपी, सॉक्स मीन जुराबे, जैकेट मीन जैकेट मतलब जैकेट उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। बेल्ट मीन पट्टा यानी बेल्ट को आप पट्टा बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग बेल्ट का टर्म यूज़ करते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन इसका उर्दू का मीनिंग पट्टा है। रिंग मीन अंगूठी, ज़्यादातर लोग रिंग का टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन इसको उर्दू में अंगूठा या अंगूठी कहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रोड। रोड मीन सड़क, कार मीन गाड़ी, बस को आप इंग्लिश में भी बस कह सकते हैं और उर्दू में भी। ट्रेन मीन रेल गाड़ी, ट्रेन मीन रेलगाड़ी, उर्दू में ट्रेन को रेलगाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइक यानी मोटरसाइकिल। बाइक मीन मोटरसाइकिल, साइकिल मीन साइकिल, उर्दू में भी साइकिल इंग्लिश में भी साइकिल। शिप मीन जहाज़, एयरप्लेन मीन हवाई जहाज़। इस चीज़ को समझे, जो शिप होता है ना पानी का उसको जहाज़ कहते हैं, और जो हवाई जहाज़ होता है इसको एयरप्लेन कहते हैं। तो इसमें फ़र्क है। जहाज़ का टर्म तो आपने सुना होगा, तो उर्दू में उसको अगर आप सिर्फ जहाज़ का टर्म यूज़ करते तो याद रखें कि सिर्फ जहाज़ का फिर आप शिप जो है आपका मुराद होगा जहाज़ से। हवाई जहाज़ अगर आप हवाई जहाज़ का टर्म पूरा यूज़ करोगे, हवाई का टर्म यूज़ करोगे जहाज़ के साथ, तो इससे एयरप्लेन मुराद होगा। सिर्फ जहाज़ आप यूज़ ना करें, क्योंकि सिर्फ जहाज़ शिप को कहते हैं। शिप मीन जहाज़, एयरप्लेन मीन हवाई जहाज़। ट्रक मीन ट्रक, ट्रक को भी ट्रक इंग्लिश में भी यूज़ होता है और उर्दू में भी जो है ट्रक को ट्रक ही कहता है। टैक्सी टैक्सी, दोनों लैंग्वेज में यानी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी टैक्सी के लिए एक ही टर्म यूज़ होता है और वो है टैक्सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट मीन बाज़ार, शॉप मीन दुकान, मनी मीन पैसा या पैसे, वॉलेट मीन बटुआ, जो आपके पास बटुआ होता है इसको वॉलेट भी कहते हैं, वॉलेट। की मीन चाबी, चाबियाँ होती है ना चाबी, इसको कीज़ कहते हैं। चाबियाँ अगर ज़्यादा हो तो कीज़, अगर एक चाबी हो तो की। तो चाबी को इंग्लिश में की कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉक मीन ताला, ताले को इंग्लिश में लॉक कहते हैं। डोर बेल यानी घंटी, घंटी को इंग्लिश में डोर बेल कहते हैं, और डोर बेल जो है ये इंग्लिश का टर्म है, जो कि इसका उर्दू का मीनिंग क्या है, घंटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैप यानी नक्शा। मैप मीन नक्शा, मैप को उर्दू में नक्शा कहते हैं, नक्शा का टर्म उर्दू का है, और मैप जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं। नक्शे को इंग्लिश में मैप कहते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन गली, ठीक है। आप अगर कहीं जा रहे हो स्ट्रीट नंबर 1 या गली नंबर 1, तो स्ट्रीट मीन गली। स्ट्रीट को उर्दू में गली कहते हैं। ब्रिज यानी पुल, पुल होता है ना पुल, पुल को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिज का जो टर्म है इसको याद करें। पुल को इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। ब्रिज मीन पुल। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है हैंड मीन हाथ, ठीक है। लेग मीन टांग। अब ये जो है थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इसकी भी नाम याद रखें तो अच्छी बात है। हाथ को जो है हैंड कहते हैं इंग्लिश में। लेग मीन टांग, हेड मीन जो है सर, आई मीन आँख, नोज मीन नाक, ईयर मीन कान, माउथ मीन मुंह, टीथ मीन दांत, हेयर मीन बाल, फिंगर मीन उंगली।
نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے کچھ گیمز وغیرہ کی ریلیٹڈ. اگر ہم دیکھیں بال مین گیند, زیادہ تر لوگ بال کا ٹرم یوز کرتے ہیں لیکن اردو میں بال کو گیند کہتے ہیں, گیند. آل رائٹ. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے بیٹ. بیٹ مین بلہ. یاد رکھیں بیٹ کا یہ جو ٹرم ہے ہم نے اس کو پریویس ویڈیو میں ہم نے جو ویڈیوز میں ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کی تھی, تو وہاں پر بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیٹ کا ٹرم انگلش کا ٹرم ہے, بلہ اس کا جو ہے میننگ ہے. زیادہ تر لوگ بیٹ کا ٹرم یوز کرتے ہیں اردو میں بھی انگلش میں بھی, لیکن یاد رکھیں کہ بیٹ کو اردو میں بلہ کہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بیٹ جانتے ہیں لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بلہ اس کا اردو میننگ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے گیم. گیم مین کھیل. یاد رکھیں گیم کا جو ٹرم ہے آپ نے سنا ہوگا, گیم کھیلتے ہیں, پب جی کو بھی گیم کہتے ہیں, مائن کرافٹ کو بھی گیم کہتے ہیں, فورٹ نائٹ کو بھی گیم کہتے ہیں, جی ٹی 5 کو بھی گیم کہتے ہیں, لیکن شاید آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی اردو کی میننگ کیا ہوگی. تو گیم کا جو میننگ ہے اردو میں وہ ہے کھیل. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس طرح کرکٹ بھی گیم ہے, تو کھیل مین گیم, گیم مین کھیل. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹوائے. ٹھیک ہے, کھلونا. کھلونا تو آپ سب جانتے ہیں, بچوں کی جو ہے چیزیں یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. کھلونے کو انگلش میں ٹوائے کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پکچر. پکچر مین تصویر. تصویر کو انگلش میں پکچر کہتے ہیں, پکچر کو اردو میں تصویر کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے میوزک. میوزک کا ٹرم آپ نے سنا ہوگا, میوزک پلے کرو ایٹسیٹرا, لیکن کیا آپ کو پتہ ہے میوزک کو اردو میں موسیقی کہتے ہیں, موسیقی. میوزک مین موسیقی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے گانا یعنی سانگ. سانگ کا ٹرم آپ نے سنا ہے, سانگ کو اردو میں گانا کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈانس. ڈانس کو اردو میں رقص کہتے ہیں, رقص. شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا یہ, کیونکہ ڈانس کا ٹرم تو لوگ اردو انگلش میں یوز کرتے ہیں, لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں ڈانس کو رقص کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اسٹوری, کہانی. یہ تو بہت سمپل ورڈ ہے, شاید آپ سب کو پتہ ہوگا, لیکن پھر بھی کہانی کو جو ہے انگلش میں اسٹوری کہتے ہیں, اور اسٹوری مین کہانی, یعنی اسٹوری انگلش کا ٹرم ہے, اس کا جو اردو کا میننگ ہے وہ ہے کہانی. لاسٹ ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس یہ دوسری ویڈیو ہے, اس کے ساتھ ہمارا 100 ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گی, بیکاز ہمارے ابھی تک 99 ورڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 50 ورڈز اس ویڈیو میں, 50 پریویس ویڈیو میں, تو یہ 99 ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر یہ ہمارے پاس 100 ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گی, 100 ورڈز. بک شاپ یعنی کتابوں کی دکان کو بک شاپ کہتے ہیں. صرف شاپ تو آپ کو پتہ ہے کہ دکان کو کہتے ہیں, لیکن بک شاپ مین کتابوں کی دکان. اگر کوئی اس طرح دکان ہے کہ جس میں کتابیں وغیرہ ہو تو آپ اس کو بک شاپ جو ہے کہہ سکتے ہو, کتابوں کی دکان. بک شاپ مین کتابوں کی دکان. ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.